लश्कर से उठना है, सिपा साकार बनना है। लब्बैक या इख़्वतुना लब्बैक अल कुद्स लना लब्बैक, ए अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। लब्बैक या इख़्वतुना लब्बैक अल कुद्स लना लब्बैक, ए अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। ছোট্ট করে হুজুর কিবলাকে নিয়ে ছোট্ট করে চলায়। औलादे रसूल नबीर आशिक, औलादे रसूल नबीर आशिक, सैयद खालिद अली साहेब रखते जिगर हुजूर अमर। औलादे रसूल नबीर आशिक, सैयद खालिद अली साहेब रखते जिगर नाना अमर। हुसैनी सैनिक नबीर प्रेमी, हुसैनी सैनिक नबीर प्रेमी, खलीफा तुमी फुरफुरा रखते जिगर हुजूर अमर, रखते जिगर हुजूर अमर। इस्लाम धर्मेरी खिदमत करा এই হলো তোমার মিশন। ইসলাম ধর্ম প্রচার প্রসার এই হলো তোমার মিশন। আর প্রেমের বাঁধনে বেঁধে সকলকে করেন অনুরাগের শাসন, করেন অনুরাগের শাসন। মিষ্টি মুখের ভাষা প্রয়োগে, মিষ্টি মুখের ভাষা প্রয়োগে কেড়ে নিলেন সবার অন্তর, রাখতে জিগার হুজুর আমার। তিনি ইসলামের খিদমতগারি, প্রতাপপুরের জমিনে বাড়ি। দিন ইসলামের খিদমতগারি, প্রতাপপুরের দরবারে বাড়ি। সকল মুরিদের হৃদয়ের স্পন্দন, সকল মুরিদের চোখের মনি। তোমার প্রশংসা, তোমার প্রশংসা আমি করি কিভাবে, তোমার প্রশংসা আমি করি কি মুখে। আর নবীর আশিক তুমি বান্দা খোদার, রাখতে জিগার হুজুর আমার, রাখতে জিগার হুজুর আমার। অসুস্থ কিবলা, আল্লাহ পাক যেন আপনাকে সুস্থ করে দেন, বলেন না আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ তোমায় সুস্থ রাখো এই দোয়া কামনা করি। আল্লাহ তোমায় সুস্থ করো এই দোয়া কামনা করি। মানব সেবায় তুমি থাকো সদা, যাই গো সবাই তোমার বাড়ি, যাই গো সবাই তোমার বাড়ি। প্রতাপপুর দরবার শরীফ হিন্দু মুসলমান জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে যায়। সেই নীতি আদর্শ আমাদের মধ্যে যদি থাকে, আল্লাহ পাক আমাদের জীবনটাকে হুজুর কিবলার দোয়াতে আল্লাহ পাক ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক পরিবর্তন করে দিবেন। কারণ হাজারো যুবক निगाहे वली की तासीर देखी है, बदल दी हजारों की तकदीरें देखी है। जोरे बोलूं ना सुभान अल्लाह। তোমায় সুস্থ রাখো এই দোয়া কামনা করি। মানব সেবায় তুমি থাকো সদা, যাই গো সবাই তোমার বাড়ি, যাই গো সবাই তোমার বাড়ি। আল্লাহ তোমায় ভালো রাখো এই দোয়া কামনা করি। মানব সেবায় তুমি থাকো সদা, যাই গো সবাই তোমার বাড়ি। হিন্দু মুসলমান, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে। আর তোমার কাছে আসে বারবার,
রাখতে জিগার হুজুর আমার, রাখতে জিগার হুজুর আমার। আওলাদে রাসূল নবীর আশিক, আওলাদে রাসূল নবীর প্রেমিক সৈয়দ খালিদ আলী সাহেব, রাখতে জিগার হুজুর আমার, রাখতে জিগার হুজুর আমার। চকলেট तुम्हें मालूम क्या रुतबा सैयद खालिद हुसैन का है, तुम्हें मालूम क्या रुतबा सैयद रूहुल अमीन का है, तुम्हें मालूम क्या रुतबा सैयद खालिद हुसैन का है, तुम्हें मालूम क्या रुतबा सैयद रूहुल अमीन का है। फरिश्तों में बड़ा चर्चा सैयद खालिद हुसैन का है। अगर बीमार आए तो शिफा पा कर ही जाते हैं, अगर बीमार आए तो शिफा पा कर ही जाते हैं। वहाँ वो फैज़ का दरिया सैयद खालिद हुसैन का है। उजाला ही उजाला फैला है जो उनके दरबार पर, उजाला ही उजाला फैला है जो उनके दरबार पर। प्रतापपुर नूर ये तत्वा सैयद खालिद हुसैन का है, प्रतापपुर नूर ये तत्वा सैयद खालिद हुसैन का है। फरिश्ते पूछते क्या हो ये पढ़कर जान लो सब कुछ, फरिश्ते पूछते क्या हो ये पढ़कर जान लो सब कुछ, फरिश्ते पूछते क्या हो ये पढ़कर जान लो सब कुछ। हमारे दिल में है सजरा सैयद रूहुल अमीन का है, तुम्हें मालूम क्या रुतबा सैयद खालिद हुसैन का है। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যারা আশপাশে আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন, রাস্তাঘাটে ঘুরছেন,